देखो भाई धर्मराज यह कौन है उचित ना ना रे भीमसेन ना भाग्य को भोग करिबा विधि विधान युद्ध को डरिबा वीर नारी संगे लेखा बुझाओ भाई युद्ध को डरिबा वीर नारी संगे लेखा नारी संगे लेखा धर्मराज ठीक कही भणजा संविधान लेखा नुहे भणजा संविधान लेखा नुहे किंतु भणजा मान गोविंद दुर्योधन एथर द्वितीय दानटा पड़िब भणजा एथर द्वितीय दानटा पड़िब भणजा वर्ष बड़ ईश्वर चली गले भणजा जमसम अछंती मोर चतुर्भात तांकु मुके द्वितीय रे लगाउछि पण आ दान होछि मोर दान होछि मोर 10 पुଅ 11 मामो दान होछि मोर 10 पुଅ 11 मोर पण रहिला सेई हस्तीगा सिंहासन आ दंड पका मामू 15 ताहले भणजा धर्मराज मामो एथर भी तुमर प्रथम दानटा पड़िब आहुरी जोरे डाक भणजा ए बाबा भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव तुमर दानटा पड़िबा पाई अपेक्षारे अछि भणजा एथर तुमर द्वितीय दानटा डाक भणजा पका मामो আমার দ্বিতীয় দান হচ্ছে पड़िबनी 10 পুଅ 11 পকা মামো আমার দ্বিতীয় দান হচ্ছে 10 পুଅ 11 পকা মামো দ্বিতীয় দান হচ্ছে 10 পুଅ 11 দ্বিতীয় দান হেউছি बाबा भीमसेन ए बाबा दुशासन मामू खेल मध्य यहा नुहई उचित बाबा खेल मध्य यहा नुहई उचित एथर तुमर द्वितीय दान पड़िब भणजा ए बाबा भीमसेन द्वितीय दानटाकू टिके धरी जोरे डाक भणजा डाक डाक बाबा আমার দ্বিতীয় দান হচ্ছে 10 পুଅ আমার দ্বিতীয় দান হচ্ছে 10 পুଅ 11 तुमर আমার দ্বিতীয় দান হচ্ছে 10 পুଅ 11 दानटा हेउछि 10 पुओ 11 भाई ए गुसा भाई पड़ेछि पड़िनी हां पड़िनी दानटा पड़िनी धर्मराजंकर मुड़िल वही धर्म राजंकर द्वितीय दान पका मामू मोर दान पका 15 हे बाबा दुशासन मामू तथापि धर्मराजंकर दानटा पड़िला ना एथर तुमर दानटा पड़िब बाबा निश्चय मामू द्वितीय दान भणजा भारी जोरे डाक भणजा डाक डाक
ମୋର ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଶେଷରେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ପଣ ରଖି ଖେଳିବ ପୋଷା ଖେଳ ଭାଇ। ଅଚ୍ୟୁତ ଶେଷରେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ପଣ ରଖି ଖେଳିବ ପୋଷା ଖେଳ ଭାଇ। ହରେ ଅଚ୍ୟୁତ ସମସ୍ତେ ମତେ ପ୍ରଭାତ ହାରିଗଲା ନୁହେଁ ଅଛି ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଶେଷରେ ତାକୁ ମୁହିଁ ଲଗାଉଛି ବାଜି ଆଉ ଦାନ ହେଉଛି ମୋର 6-4-10 ମାମୁ ଦାନ ହେଉଛି ମୋର 6-4-10। ଠିକ ଅଛି ଭଣଜା ଧର୍ମରାଜ। ଆଉ ବାବା ଭଣଜା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାମା ତୁମର ଶେଷ ଦାନଟା ଭଣଜା। ଏଥର ଭଣଜା ଧର୍ମରାଜ ତୁମର ଶେଷ ଦାନଟା ଡାକ ବାବା। ତୁମର ଶେଷ ଦାନଟା ଡାକ। ଶେଷ ଦାନ ନୁହେଁ ମାମୁ। ଭଗନ୍ତୁ ମୋର ଦାନ ହଉଛି 70। ତଥାପି ଭଣଜା ଧର୍ମରାଜ କର ଦାନଟା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଦାନଟା ପଡ଼ିବ। ଡାକ ବାବା ଡାକ। ମୋର ଦାନ ହେଉଛି 6-4-10 ପକା ଆମର ଦାନ ହେଉଛି 6-4-10। ତୁମର ଶେଷ ଦାନଟା ହେଉଛି 6-4-10। ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଦାନଟା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୋର ଦାନ ପକାଅ ତୁମେ 70 ପକାଅ। ଏ ବାବା ଦୁଶାସନ ତୁମର ଶେଷ ଦାନଟା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ବାବା। ଆହୁରି ଜୋରେ ଡାକି ଶେଷ ଦାନଟା ପକାଅ ବାବା ଦୁଶାସନ। ଆମର ଦାନଟା ହେଉଛି 70। ଆମର ଦାନଟା ହେଉଛି 70। ତୁମର ଶେଷ ଦାନଟା ହେଉଛି 70। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଭାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟଇ ସତ୍ୟ।